তো যেটা আমি বলছি যেটা আমি বলছি এই হাসিয়া আমার ছোটবেলার বন্ধু। আর কবছর হলো 3 বছর না দেখা করছিল 3 বছর ছোটবেলা বন্ধু মানে এমনি 3 বছর পর দেখা হয়েছে রিসেন্টলি মানে মালদা থেকে ছাড়া আসার পর ছেড়ে আসার পর। তো এনিহাউ ও ছোটবেলার বন্ধু। আর এটা হচ্ছে আমাদের এগুলো স্টুডেন্ট গোপাল আমাদের এই সেমিস্টারে হার্ডলি এখন এমসে থার্ড সেমে চলে যেত কিন্তু চাই না ওর অ্যানিমেশনের জন্য যেতে পারবো না। এ আমাদের গুরুদেব মশাই তখন পড়াশোনা নিয়ে থাকে আর তখন কি করো কি বলতে আর এই ছেলেটা হচ্ছে সুদর্শন। এর নামটা কি বললি ভাই? সম্রাট ভাই নাম নেই এ হচ্ছে সুদর্শন। এই ছেলেটা সঙ্গে আমার পরিচয় হার্ডলি হলো 2 মাসে 2 থেকে 3 মাস। পরিচয় 1 বছর হয়েছে। পরিচয় 1 বছর হয়েছে কিন্তু মেলামেশা 3 মাস। ঘনিষ্ঠতা। আর এ সুজিত এ সুজিত ছেলেটা এমন একটা ছেলে পাশে থাকে কনফিউজ থাকে তবুও ছেলেটার মনটা খুব পরিষ্কার তো এনিহাউ আজকে জানি না এরপরে আমার সঙ্গে বেসিক্যালি সবকটা দেখা হবে কি হবে না কারণ যে এই বছরটা আমার শেষ জানুয়ারিতে আমি একদম দিল্লি চলে যাচ্ছি। তো এনিহাউ আজকের পার্টিটাকে সেই জন্য রাখা হয়েছে। আর প্লাস আমাদের ইগনু তো আমাদের ছোটবেলা থেকে আমি দেখে আসছি যখনই সিনিয়র ক্লাসে চলে যায় তো আমরা ফেয়ারওয়েল পার্টি দিয়ে জাস্ট একটা মেমোরি হিসাবে ওদেরকে বাদ করে দেয়। তো ইগনু আমাদের দেয় না। তো বেসিক্যালি ইগনুটাকে যেটা জিনিস দিতে পারিনি সেটাকে আমি ট্রাই করেছি আজকে দিনটার জন্য সেই জন্য সবাইকে ইনভাইট করা হয়েছিল। তো এরিয়াও কয়েকজনের প্রবলেম আছে কয়েকজন আসতে পারছে না সেটা আমি পরে বলবো। তো আজকে যেই হোক আর নাই হোক কালকে আমাদের লাইফটা কোথায় কাটে কি নিয়ে যাবে না নিয়ে যাবে সেটা তো আরে বলছি আমি কালকে মানে ভবিষ্যৎ ফিউচারের কথা বলছি। কে কোথায় কোন লাইনে যাবে দেখা সাক্ষাৎ হবে কি হবে না গ্যারান্টি তো নেই আমার সঙ্গে বেসিক্যালি। তো আজকে দিনটার জন্য আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সব কটাকে। तो विशेष করে সুদর্শনকে धन्यवाद जाना है पाव बदल के जाना है और स्पेशली मैं एक बहुत बात बोलना चाहता हूँ इन्हीं बोले कौन होते हैं আমাদের যা আপনি জানা ট্যাঙ্ক করে নেব दोस्ती के लिए हर कुछ कुर्बान बोलते जाओ। जैसा कि मैं तुम लोग जैसे देख रहे थे पिछले साल से सितंबर महीने से बेसिकली फ्रैंकली स्पीकिंग बोल रहा हूँ कि मेरा मेंटली बैलेंस एकदम ठीक नहीं। मैं इतना दोस्तों के साथ जैसा पिंटू अजय और रवि ने जो मेरे साथ किया था तो उस वक्त मैंने टोटली मेंटली इम्बैलेंस हो चुका था। मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था उसी की सूची से मैंने चेन्नई भी गया था लास्ट बार ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो एनी हाउ ट्रीटमेंट अभी भी मैं अंडर प्रोसेस है मेरा दवाई वहाँ पर रखा हुआ है तो एनी हाउ तो मैं बस बता रहा हूँ उस वक्त इन लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट कुछ नहीं था लेकिन ये भगवान का आशीर्वाद है या कुछ नहीं कि उस वक्त एक लड़का आया था जान पहचान उनका हुआ नहीं था वो मेरे बाद में आया था। मैं 20 तारीख में आया था वो 16 तारीख को आया ऑफिस में मेरा। तो जो लड़का है उसके बाद दोस्ती ऐसी बन गई कि हर कोई छोटी छोटी बात हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो वो लड़का और कोई नहीं ऑफिस है। तो आज मैं चाहता हूँ कि हर कोई ऑफिस के लिए क्लैप दे ताकि ये जो किया है मेरे लिए 1 साल तक वो किसी ने नहीं किया। और एक लड़की है दोस्त है जो अभी दिल्ली में आई बात उसने भी बहुत सपोर्ट किया था मुझे। तो एनीहाउ वो आते रहे वो कोलकाता में रहती तो ज़रूर यहाँ पे आती मैंने उसके साथ कल फोन पर बात किया था। तो आज मैं चाहता हूँ दोनों के लिए क्लैप मारे और
फॉर ऑल ऑफ अस कारण जे अगर हर कोई नहीं आता तो ऐसा कुछ होता है कि नहीं अकेला अकेला तो नहीं टाइम हो जाता सब कोई ओके देन wish you all the best in your career and best of luck তো এখন বেরোবে পরে আলো খালি আমি সাথে গ্যাস দিশা কি সাথে হয়ে যায় আই জানাতে ওই চুনাটার উপরে ওকে বলে লাগা দেখা যায় इससे सवाल ही लगा था यार यहाँ पे बोलने को बता esto